নমস্কার। দ্য কেরালা স্টোরি নায়িকা আদা শর্মার নতুন একটা ট্রেলার ড্রপ আউট হয়েছে, যেটার নাম হচ্ছে বস্তর দ্য মাওয়েস্ট স্টোরি। গল্পের লেখক হচ্ছেন বিপুল অমৃতলাল শাহ এবং ডাইরেক্টর হচ্ছেন সুদীপ্ত সেন, পাশাপাশি তিনি লেখকও। তা কিছুক্ষণ আগে ট্রেলারটা ড্রপ আউট হয়, তো চলুন দেরি না করে ট্রেলারটা আগে দেখে নিই। इंडियन माओइस्ट आईएसआईएस और बोको हरम के बाद दुनिया का तीसरा सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन है। कॉमरेड्स, बस्तर का रेड एक्शन दिल्ली को हिला के रख दिया है। 76 कुत्ते मारे हमने। भगवान अपनी सबसे कठिन लड़ाई अपने सबसे शक्तिशाली सिपाहियों को देता है। Madam Nitja, our 76 boys got butchered. Who is responsible for all this? आप What? ऑनरेबल होम मिनिस्टर 76 CRPF जवान्स should get 76 crores. पाकिस्तान के साथ हुए 4 युद्धों में हमारे 8,738 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर नक्सलियों ने 15,000 से ज्यादा जवानों की हत्या की है। भारत सरकार का तिरंगा फहराने का साहस कैसे हुआ? दिल्ली के लाल किला पर लाल झंडा फहराने के लिए, भारत देश पर माओइस्ट गवर्नमेंट बनाने के लिए। खून की नदियां तो बहेंगी। एक नया इंटरनेशनल फोरम बन रहा है। इंडिया की नई ताकत को रोकना जरूरी है, और इंडिया के खिलाफ हमसे इफेक्टिव पार्टनर और कौन होगा? Everything comes with a cost. 600 करोड़। मैंने अपना पति के साथ साथ अपना बेटा भी खोया है। हर घर से एक बच्चा उनको देना पड़ेगा, ऐसा नियम बनाया है उन्होंने। मना कर देते ना तो सबको मार देते। पूरा इकोसिस्टम आज मेरे अगेंस्ट खड़ा है, लेकिन मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। इन नक्सलियों को छोड़ूंगी नहीं इस बार। नीरजा को ऐसा जवाब देना होगा कि साली दिल्ली सरकार की गोटियां कांप जाए। 100 years of communism and 100 million dead. पूरे बस्तर में से आप कोई भी गांव सेलेक्ट करिए और चलिए मेरे साथ बिना सिक्योरिटी के, और देखते हैं वहां से जिंदा वापस कौन लौटता है, आप या मैं। गांव वाले डिसाइड करेंगे निर्दोष कौन है और गुनहगार कौन है। दम जय हिंद। তা ট্রেলার তো দেখে প্রমিসিং লাগলো। ট্রেলার দেখে যা বোঝা যাচ্ছে যে মাওবাদী আক্রমণ, তাদের যে একটা উদ্দেশ্য আছে, তারা কি কি অ্যাক্টিভিটি করে যাচ্ছে, সেনাদের ওপর অত্যাচার করছে, সেনাবাহিনীদের মেরে ফেলছে। এবার এই ব্যাপারটাকে নিয়ে ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টের সাথে তাদের একটা ক্ল্যাশ হবে, ঠিক আছে। ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টের কাছে এই বিষয়টা একটা হচ্ছে পয়সার খেলা। তা এরকম একটা সাবজেক্ট এরকম যে আগে হয়নি তা একদমই না, কিন্তু এটা কিন্তু একটু বড় স্কেলে যতদূর মনে হচ্ছে দেখানো হচ্ছে, কেননা ট্রেলারের যা রেঞ্জ দেখলাম, ঠিক আছে, গ্ল্যান্ডারটা বেশ বড় সড়ো। আর আদা শর্মাকে ভালোই লাগছে। আদা শর্মা কেরালা স্টোরিতে ব্যাপক পারফরমেন্স করেছিল, এখানেও তাকে বেশ কিন্তু কনফিডেন্ট লাগছে, ভাল লাগছে। এবার দেখা যাক গল্পটা কি হয়। তা তোমাদের কি মতামত এটা নিয়ে অবশ্যই জানিও। তো চলো নেক্সট ভিডিওতে আবার দেখা হবে আজকে এখানেই। আর চ্যানেলে এসে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও, নিজেদের মতামত জানিও। নমস্কার।